Hi, how are you? We are here in Dubai. I'm with my team. Do that. Say hi, Cody. And What's your name? Santita. Hi, bro. Hi. And the other dancer behind me, Miss and Miss. Double Miss. Okay, I'm going to teach you the extra step. Ano ba yun? Tagalog na lang. Okay, ito. So, ito yung step natin, ha. Di ba, nagbalik yan ng pwesto, di ba? Sunod nun. So, panahon na para magsaya. Nakagana yung paa, ha? Sa likod, ha. So, panahon na para magsaya. Rainbow. Porket mo na ang problema ikot. Pa-dance, dance. Okay, isa pa. Saka, panahon na para magsaya. Porket mo na ang problema ikot. Pa-dance, dance. Ganun na. 1, 2, ikot, 3. Sorry. 1, 2, ikot. Pak, 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 pak. So, ganun, no? Pak, 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 pak. Ganun na. Side, down, side, up. Pero yung paa nyo, nagaganon siya. Wow! Okay? Maraming isa pa tayo. Parang kami na kalibata eh. Ito yun. Ayaw niya. So, gano'n na. Okay? So, una, dalawang ganun sa una, sa harap. Tapos, ikot na. Up, up, up. Okay? So pa. Panahon na para magsaya. Porket mo na ang problema ikot. Pa-dance, dance. Dito tayo nito. Dito na ito. Pa-dance, dance. Ikot. Para sumigla. Pak, pak, tak, tak. So, roll. Open. Roll. Open. Okay? Ganito lang muna. Ready, ha? 5, 6, 7, and 1, 2, 3, saya. Pap, 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 pap. Ikot. Tap, tap. 1, 2. Pap. Roll. Pap, pap. Okay? Ilan ba yun? Tapos, rock and roll. Dito, ha? 1, 2, ikot. Okay? Medyo nag-ano siya, nag-down. Yung ninyo. Iba yun eh. So, 1, 2, boom! Yan. Ipakita nyo yung gumanong kayo, ha? Para kunyari nagigitara talaga. So, bounce, boom! Yan. Okay? Tapos medyo, baka ganon. So, 1, 2. Yan. Okay? Isa pa. Ganda tayo. 5, 6, 7, and magsaya. Porket mo na ang problema. Pa-dance, dance. Sumigla. Rock and roll hanggang umaga. Boom. Boom. Okay? Tap, tap, boom. Dito na lang. Baba na lang. Pam, pam. Pam. Ganito na lang. Okay? Music tayo, ha? Music master. Pasok! Pag may music, mawawala na yan.